Therefore, ene kame ho na yenye nkatebe ai enkwa we ntanye komo amanfo ntanye nkwa we na so nkwa we ne dekora nya sam keto akese bronye no a na de be ye me hyasie me nkate kama ena ha me chi ye kama ai ena sa me blend ne fine we eye kotodwe anase na ntwie nan ena no so me twetwa mu kama na ye fresh ntin sa nche da anya den sa nti me ko chi ho kama we man fa nche me di jene ene garlic paste ne ho kro no ba ginger na se me di ko si jaso yi me ni ma na kakra e uru fa so e bin ena se me de me seasoning cube ene nchene egu ho fi so di ka de nchene gu ho an e be chia ye den ena ke se ne ma me di nyina ne gu so aye twagwe ne hu wele kivo hot pepper jene smoke fish kwato ne ho krono ba mre nyina wo mbi enkwan bede enkwan de woni ska enkotra e wo hema so dua bo woni kapra enkwan koye enkwan we na beboka hu ai wo twetre nyina be famani abre me ho ene me sha se me be season me kwato pa me dia keke dry ya me nchini seasoning cube na kivo hot pepper bro nya to gu fie se twum na fa ye aduane manya de nkatete ne yesi enfa mako samonya enkwan se de ya ma ne de kivo ehwam ene je se me de me chi ho kama ai ene me hwie me nkate we homemade pa me blend ma de wo fie je sa de dia kono me be ho nkate pa na de wo nkwa we hu ne se wo no ya ma ne me ye pa nya sa na fa ye ma waso be ye hye se waso be ye be hye nan enti kunu nkate kama na bu aso ma hye sa ye se sa de ni be ni we na sa de ndo so ntimi sa bi frim ma mu nchi kama afa ye chi wie se ya na afa ya be na wa hono no wa hwie abe ni nyina ka ho na no so no wa numa de si ja so yi wani ama no we kra cha be 15 minutes ma ne me ye yi wani ma no na de me kama he me de momone ene kotodwe ya chese me no aho kama afa na me de me nam nyina ba be gumpa enkwan ye de me ye nkwan pa de akwache me crash bia ye wie ya na save the date me be ware me na be me ho ene se me beef ni wele ne ho kro no ba chese me tisa me nam nyina gumu de oja ware pa hwehwe gumu ade be de nkwan odo ya se nyina wo mara me de me mre ni ho kro no be gum afa chese stock na wo kotodwe ne ho na ne kwoto ne beef ne ho kro no ba nyina na me hwe gum de mu akotene ye dawa ni manya de ni se prekese me de gumu pa enkwan ewuru se koto enkwan ye hwam na ha me je ne pa gumu we ye goma eni kontomra ya no ne kakra we mi simi ne kakra me pese de keka enkwan na etu hwen enkwan na ewuru se akono bronya ya no aye bia de me de serve kokonte pa ne ho kokonte ne mu se prema fo kokonte pa mi be dia wi adwodo me ho bronya be ya to kivo health pepper gu fie bebre ni ginger ne ho kro no bana fa no nuane waduane be hwam mi di pa wi adwodo me ho me de be kwa me fa so kan me kokonte kama enso be bro ene me frefra do fo pa na obi anam so obi amedi bia be to nse di pa mi die wi anante wana wa mi wi amakoda nyam nam de Ghana be wi ase boy kire